Bombo Radio Iloilo, 837 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Unsay applyan mo, sir? Para abroad, ma'am. Unsay imong pangan? Edgardo Gahid Ihumok. Ang imong edad? 28. Address mo, sir? Trinidad, Bohol. Doon na kay trabaho, sir? Doon na, ma'am. Unsa man po imong trabaho? Tricycle driver. Single? Sidecar, ma'am. Unsay sidecar? Ang tricycle. Ha? Kano sa arago kakakitag tricycle nga single? Free drinks in the house.